Namaskar, welcome to Ekaksha. I am Nipa Das and today I will start the third part of the fourth English chapter of class 9 and the name of the chapter is The Bond of Love. Mormor ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল আজি আমি নৱম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজীৰ চতুৰ্থটি পাঠ আলোচনা কৰিম আৰু চতুৰ্থ পাঠটিৰ part 3. So students, I hope you remember in the last part we discussed or we read how Bruno had grown bigger and bigger and he was taken away to the zoo at Mysore. Last partত আমি পঢ়িলো যে ব্ৰুনো লাহে লাহে খুব ডাঙৰ হৈ গ'ল আৰু ব্ৰুনো ক'ত লৈ যোৱা হ'ল চিৰিয়াখানালৈ okay আৰু চিৰিয়াখানা ক'ত আছিলে where was it was in Mysore okay তালে লৈ গ'ল আৰু লৈ যোৱাৰ পিছত কি হ'ল লিখকৰ যে পত্নী আছিলে the wife of the narrator she was very sad she was crying she was worried all the time and she even refused to eat the first few days okay প্ৰথমে তেওঁ খাব নোৱাৰা হৈ গ'ল প্ৰথম কেইদিন তাৰ পিছত সদায় চিন্তিত হৈ থাকে আৰু খুব দুখ কৰি মন মাৰি থাকে কান্দে ন আৰু and what happened to Bruno he was also very sad he refused to eat and he was getting thinner খুব ক্ষীণাই গ'ল দুখত থাকে কান্দে ন So now let's see what happens when the narrator's wife decides to go and visit him তাৰপিছত লিখকৰ পত্নীয়ে কি ক'লে তেখেতক ক'লে যে মই বাবা বা ব্ৰুনক মই চাবলৈ চিৰিয়াখানালৈ যামেই If you take me then it's okay if you don't take me I'll go myself তুমি নিলে মোক নিব পাৰা নহলে মই নিচে যাম হে বুলি ক'লে then her husband told her that okay I will take you to Mysore to meet Baba or Bruno so now let's see কি হয় Friends had conjectured that the bear would not recognize her conjectured মানে হৈছে অনুমান কৰিলে so the narrator's friends told them that Bruno or the sloth bear will not recognize his wife কৈছে যে ইমান দিন 3 মাহ পাৰ হৈ গ'ল তোমাৰ পত্নীক নিশ্চয় এতিয়া আৰু চিনি নেপাব I had thought so too Kenneth Anderson even he thought the same লিখকেও একেই ভাবিলে যে এতিয়ানো আমাক ক'ত চিনি পাব 3 মাহ পাৰ হৈ গ'ল But while she was yet some yards from his cage, Baba saw her and recognized her. আৰু তাৰ পিঞ্জৰা পোৱাৰ অলপ দূৰ আছিল মানে গৈ পোৱাই নাই তেতিয়াই বাবাই তেওঁক চিনি পালে Look at the picture his wife running towards the slot bed okay দেখিয়েই চিনি পালে দূৰৰ পৰাই চিনি পালে He howled with happiness একদম চিঞৰি দিলে ইমান he was so happy he was so excited Okay, ইমান happy, ইমান excited হৈ গ'ল মানে ইমান সুখী হ'ল যে চিঞৰি দিলে দেখি She ran up to him, petted him through the bars and he stood on his head in delight. Then she ran up to him. একদম দৌৰি গৈছে তাৰপিছত সেই পিঞ্জৰাৰ বাৰ্ছবোৰ যে আছে ৰডছবোৰ তাৰ মাজেৰে কি মৰম কৰি দিছে And Baba was so happy that he stood on his head in delight যে মূৰৰ বলেৰে এনেকে থিয় হৈ গ'ল okay somersault কৰা বুলি যে কওঁ যে একদম জপিয়াই মূৰৰ ওপৰতে এনেকে মূৰটো দি এনেকে তলত দি থিয় হৈ গ'ল সেই ধৰণে For the next 3 hours she would not leave that cage and so she was near the cage for almost 3 hours 3 ঘণ্টা ধৰি সেই পিঞ্জৰাটোৰ ওচৰতে তেওঁ ৰৈ গ'ল তাৰমানে লিখকৰ পত্নী because she's seeing him after 3 months কিমান মৰম কৰিছিল ব্ৰুনক হয়নে সেই জন্মৰ পৰাই পাইছে so এতিয়া after 3 months she got to see him and she was sitting near the cage she gave him tea আৰু তাৰ কাৰণে বহুত খানা লৈ আনিছে খোৱা বস্তু কি আনিছে He যে সকলো বস্তু খাই ভাল পায় হয়নে So she gave him tea, lemonade, cakes, ice cream and what not. বিভিন্ন বস্তু tea, lemonade, cake, ice cream and many more things. Okay? She brought it with her to give it to Bruno and she gave him all the things and he started eating. He was so happy. Then closing time came. Closing time came মানে তেতিয়া চিৰিয়াখানা যেতিয়া এটা সময়ত বন্ধ কৰি দিয়া হয়নে নহয় সন্ধিয়া সেই সময়টো আহি গ'ল And we had to leave. We here refers to the author and his wife. So তেওঁলোকক এতিয়া যাবলৈ ক'লে My wife cried bitterly. So his wife cried bitterly. খুব কান্দিলে Baba cried bitterly. Even Baba cried bitterly. The sloth bear and his wife, both of them cried
bitterly. So look at the emotions. So even wild animals, even they have emotions. When they are given love and affection, they also can give you love and affection. Tahatiu ami jodi tahankok morom koro, tahatiu amak morom koribo, tahatoro he onubhutito ase. They can feel the way we do. Even the hardened curator and the keepers felt depressed. Our curator, keepers, তেওঁলোকটো ইমান আৰু তেওঁলোক অকণ ডাঠ মনৰ মানুহ হয়নে নহয়, সদায় জীৱ জন্তুৰ লগত থাকে। এই দৃশ্যটো দেখি তেওঁলোকৰো দুখ লাগি গ'ল। Look at the picture, the way she is feeding him, because she got to see him after 3 months. As for me, I had reconciled myself. তেওঁতো এতিয়া গম পালে ইয়াৰ পিছত আৰু কি হ'ব, গম পাইছা? The wife এতিয়াতো আৰু ব্ৰুনক তাত থৈ আৰু ঘৈণীয়েকে আহিব নোৱাৰে হয় নহয়, কিমান মৰম কৰে। As for me, I had reconciled myself to what I knew was going to happen next. Reconcile ইয়াতে মানে পৰিস্থিতিটো মানে accept কৰি ল'লে, গ্ৰহণ কৰিলে যে ইয়াৰ পিছত কি হ'ব আৰু মই গম পাইছো। Oh, please, sir, she asked the curator, may I have my Baba back? So, এইটোৱে কথা লিখকে মানে গম পাইছিলে যে এইটোৱে হ'ব। এতিয়া বাবাক যে দেখিলে 3 মাহৰ পিছত তেওঁ কান্দিলে, বাবাও কান্দিলে। এতিয়া তেওঁ মানে কিউৰেটৰক কি কৈছে, মানে লিখকৰ পত্নীয়ে কি কৈছে যে প্লিজ মই বাবাক লৈ যাব পাৰো নেকি? Hesitantly, he answered, Madam, he belongs to the Jew and is government property now. কৈছে, Madam, এতিয়াতো এওঁক আমি চিৰিয়াখানাত ৰাখিছো, আপোনালোকে দি দিছে, এতিয়া কি হৈছে, his government property. এইটো এতিয়া চৰকাৰী সম্পত্তি হৈ গৈছে, চৰকাৰী বস্তুটো মই তেনেকে আপোনাক দি দিব নোৱাৰো, আপুনি বিচাৰিলে। I cannot give away government property. কৈছে যে government property মই দি দিব নোৱাৰো, এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ সম্পত্তি। এতিয়া চিৰিয়াখানা হয় নে নহয়, চিৰিয়াখানাখন কাৰ? গভৰ্ণমেণ্টৰ, চৰকাৰৰ চৰকাৰী বস্তু এটা মই তেনেকে আপোনাক দি দিব নোৱাৰো। But if my boss, the superintendent Bangalore, agrees, certainly you may have him back. কিন্তু কৈছে মোৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়, মোৰ ওপৰত যি আছে superintendent, তেখেতে যদি আপোনাৰ কথাটো মানি লয় বা তেখেতে যদি আপোনাক লৈ যাবলৈ কয়, তেতিয়াহে আপুনি পাৰিব, মই দিব নোৱাৰো। There followed the return journey to Bangalore and a visit to the superintendent's bungalow. Then from Mysore, they went away to Bangalore and they went to the superintendent's house. Okay, where was his house? His house was in Bangalore. Tekhetu Bangalore te asile. So, teloke Mysoreor pra superintendentor ghoroloi gol. A tearful pleading. Okay, pleading means anurodh kora. So, the narrator's wife, she started crying and requesting. Likhokor patniye kandibo dhorile, kandi te anurodh korile kak? The superintendent. Okay, ki kole? Baba and I are both fretting for each other. Will you please give him back to me? Muk please Baba kapuni হটাই দিব নেকি প্লিজ, কাৰণ আমি দুইজনে কি খুব দুখত আছো, আমি কান্দি আছো হয়নে, we cannot stay away from each other, আমি খুব চিন্তাত আছো। He was a kind-hearted man and consented. So the superintendent, he was a kind-hearted man. তেখেত খুব দয়ালু আছিলে। যেতিয়া লিখকৰ পত্নী ইমান কান্দিলে, অনুৰোধ কৰিলে, তেওঁ মান্তি হ'ল। Consented মানে সন্মতি দিলে, তেওঁ সন্মতি দিলে যে ঠিক আছে আপোনালোকে বাবাক লৈ যাব পাৰে। Not only that, but he wrote to the curator telling him to lend us a cage for transporting the bear to Bangalore. অকল যে নিব দিলে বাবাক হেতু নহয়, he was so kind-hearted, he also told the curator that please give them a cage so that they can take Baba. কৈছে এটা আপোনালোকে পিঞ্জৰাও দিব, পিঞ্জৰাটোত ভৰাই বাবাক তেওঁলোকে লৈ যাব বেংগলোৰলৈ। Back we went to Mysore again, armed with the superintendent's letter. Our superintendent je চিঠিখন লিখিলে, he চিঠি যে বাবাক আপোনালোকে দি দিব, কিউৰেটৰক তো চিঠিখন দিব লাগিব হয়নে নহয়, he চিঠিখন লৈ বেংগলোৰৰ পৰা লিখক আৰু তেখেতৰ পত্নী আকৌ কলে গল Mysoreলৈ. The author and his wife went back to Mysore, to the Jew. Why? Because they wanted to show the curator the letter that was given by the superintendent, allowing them to take Baba back with them. Baba was driven into a small cage. Aru Baba ki eta horu pinjorat prothome tenuka bhorale and hoisted uporot uthai dia, hoisted on top of the car. Aru teulukor gari khonor uporote pinjorattu
ওপৰত উঠাই দিলে ৰছীৰে যে বান্ধি দিয়ে তোমালোকে চাগে দেখিছা কিছুমান যে গাড়ী থাকে কমাৰ্চিয়েল গাড়ীবোৰ মানুহৰ যে বহুত লাগেজবোৰ ওপৰত যে ৰছীৰে বান্ধি দিয়ে সেইদৰে ইয়াতে পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত কোন আছে ব্ৰুনো বা বাবা ন বাবাক পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত ওপৰত গাড়ীখনৰ ওপৰত উঠাই দি ৰছীৰে বান্ধি দিলে The cage was tied securely. মই যে ক'লো সেইটো the cage was tied securely মানে খুব সুৰক্ষিতভাৱে ৰছীৰে বান্ধি দিলে ওপৰত and a slow and careful return journey and how was the narrator driving it was what kind of a journey it was a slow and careful খুব লাহে লাহে চলাইছে কিয় ওপৰত পিঞ্জৰাটো আছে বাবা আছে হয়নে to Bangalore was accomplished means they could safely come back home to Bangalore. Once home, a squad of coolies, that means a lot of coolies, dol. Coolie mane tumalke jana na, june ebor kam kore. A squad of coolies were engaged for special work in our compound. Our coolie hokolok, teolukok, laborers hokolok, mane teolukor compoundot kam koriboloi matile. Kyo matile? Now you will know. An island was made for Baba. So, what was made? An island. Eta deep bonai dise. Ene etu deeper photo or deep. Mane tu tumalage jana a piece of land covered by water on all sides. Kintu yate, this is an island. Suppose a piece of land which is covered by water on all sides is known as island. Kintu yate island kar kane bonabo thora ei island tut babak rakhibo. Karon gom paisa na jiman holeu to eta bonoria jontor itia iman dangor hoi goise hoine so olop prithok kori rakhibo. An island was made for Baba. It was 20 feet long. Our dighol kiman asile? Deep to 20 feet. And 15 feet wide. Our kiman bohol asile? 15 feet. And was surrounded by a dry pit. Our ta khal asile. Suppose island or side of yete mane pani nai baru. Ito ta dangor mane drain ditch mane pit khal type eta bonai disile. Dry pit mane ekdom এটা উকান খাল বনাই দিছিলে or moat 6 feet wide আৰু খালটো কিমান বহল আছিল 6 feet okay and 7 feet deep আৰু কিমান গভীৰ আছিল 7 feet তাৰমানে মাজত মাটি এটুকুৰ গোল গম পাইছা কিমান 20 feet long and 15 feet wide তাতে কোন থাকিব ব্ৰুনো আৰু সাইডত কি কৈছে খাল এটা বনাই দিছে A wooden box that once housed fowls মানে হৈছে চৰাই ওকে আগতে তেওঁলোকৰ এটা কি আছিল কাঠৰ বাকচ আছিল তাতে এই চৰাইৰ কাৰণে বনাইছিল তাৰমানে A wooden box that once housed fowls was brought and put on the island for Baba to sleep at night. Just see, what did they put? They put a wooden box in the island. Islandot eta kathere bonwa bakosu thole kyo thole so that Baba could sleep there at night. Baba jen rati tate hubo pare. Straw was placed inside. And what was placed inside? Straw mane hoise kher. Bisonakhonot ki dile? Kher box tut kheru bhorai dile. To keep him warm. So that ki goram mane phal lagi thake hoine na jen thanda na pai he karone kher dile. And his baby mane monot ase ne? আমি যে লাস্ট পার্টত পঢ়িছিলো বাবার কি আছিল এটুকুৰা কাঠ আছিল হে কাঠ টুকুৰা যে তে বেবি বুলি ভাবিছিলে and Bruno used to cradle the baby এনেকে cradle কৰিছিল কাঠ টুকুৰা হে কাঠ টুকুৰা কি হল and his baby the gnarled stump gnarled মানে হৈছে কহটা আৰু বেকা stump মানে a piece of wood he কাঠ টুকুৰা along with his gun আৰু তাৰ বন্দুক আছিল বন্দুক মানে বুজিছা ন stick এডাল যে আছিল stick to jaka hold gun বুলি কলে যে এনেকে বন্দুকৰ নিচিনা ধৰিছিল হে stick আৰু তা পুতলা মানে এটুকুৰা কাঠ বেবি বুলি ভাবিছিল আৰু gun মানে stick ডালক gun বুলি ভাবিছিল both of which had been sentimentally preserved আৰু যেতিয়া ব্ৰুনো বা বাবা চিৰিয়াখানাত লৈ গৈছিলে তেওঁলোকে তাৰ স্মৃতিত মৰমেৰে এই বস্তুখিনি কিন্তু থৈ দিছিলে তাৰ হে বেবি টু পুতলাটো বেবি বা গানটো থৈ দিছিলে Since he had been sent away to the zoo, were put back for him to play with. Aru etia kheliboloi he island to deep to tari duta khela bostu tat thoi dile. Aru eta wooden box er bisona banale. Aru box tut ki dile kher dile. Mane hi je khelisil ki asile bostu duta eta hoise the gun
Okay, gun means it was a stick, okay, but he used to think it's a gun. And a baby. What was a baby? A stump of wood. In a few days, the coolies hoisted the cage onto the island and Baba was released. So, লাহে লাহে কি হ'ল কেইদিনমান পিছত তেওঁলোকৰ দ্বীপটো বনোৱা শেষ হ'ল ড্ৰাই পিট এটাও বনাই দিলে চাইডত সব যেতিয়া কাম শেষ হ'ল what did they do when they finished making the island and the dry pit they took the cage the coolies they took the cage and kept it in the island and they released Baba and Baba what happened let's see he was delighted. So, Baba was delighted. That means he was very happy. He was free at last. Okay, he was back home. So, he was very happy. Standing on his hind legs. So, what was Baba doing? He's standing on his hind legs. Look at the picture. This is the picture of Bruno or Baba. See, he's standing on his hind legs. He's so happy to be back home and now he is free. He's not in the zoo anymore. He's not kept captive. He is free now. So he's very happy. He pointed his gun and cradled his baby. And like those old days when he was a baby sloth bear, he also did the same tricks again. He held the gun. Okay, gun mane tar je stick asile stick tal ki ako bondukor nisina kheli dekhwale aru baby tu morom korile. Baby mane the piece of wood cut tukura je asile. My wife spent hours sitting on a chair there while he sat on her lap. And the writer's wife, she went to the island and she would sit on a chair. And where would Bruno or Baba sit? He would sit on her lap. Lap mane dekhetor kulat bohe. Teo goi bohu samoy tat par kore. Soki ekhonot bohi thake. Okay? Kune likhokor potniye tate goi bohu samoy soki ekhonot bohi thake aru Baba etor kulat bohi thake. He was 15 months old. So, how old is Bruno now or Baba now? He is 15 months old. 15 months old, and khub dangor hoi jay the animals, right? And pretty heavy too. And he was very heavy. The way my wife reaches the island and leaves it is interesting. Ar tekhetor potniye he dipoloi keneke jay? Karon deep tur side ot ki eta khal ase hoine khub gobhir. So, hey, ghotona to interesting. Keneke jay? I have tied a rope to the overhanging branch of a mango tree with a loop at its end. So, what did he do? He tied a rope. Rosi edal, likhoke, rosi edal, bandhi disile. Kot bandhi disile? To the overhanging. Overhanging mane uporedi ulomi thoka dal. Dal etat am gosor dal etalot ki korisil rosi dal bandhi disile. With a loop at its end. Aru এটা লুপ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা দেখিছানে লুপ বান্ধি দিছিলে কিয় দিছিলে আমি এটা গম পাম putting one foot in the loop এখন ভৰি এই লুপটো দেখিলা নহয় তোমালোকে তাত এখন ভৰি তেওঁ দিয়ে আৰু আনখন ভৰিৰে কি কৰে চোৱাচোন she kicks off with the other এখন ভৰি লুপত দিয়ে আৰু এখন ভৰিৰে গোৰ মাৰি বা লাত মাৰি দি তেওঁ আগবাঢ়ি যায় এনেকে ৰোপডালত ধৰি বুজিছা ন To bridge the 6-foot gap that constitutes the width of a surrounding pit. Or khaltur kiman asile bohol to 6 foot. Okay, he 6 foot ঠাই ডোখৰ তেওঁ পাৰ কৰিব লাগিব তেনেকে ৰছিত উঠি তেওঁ পাৰ কৰে The return journey is made the same way. আৰু আহুতেও একেই কাম কৰে বুজি পাইছা ন হে গছৰ যে ব্ৰাঞ্চত বান্ধি দিছিলে ৰছিডাল তলত এটা লুপ আছে এখন ভৰি তাত দিয়ে আনখন ভৰিৰে কিক মাৰি তেওঁ কি কৰে হে পাৰ 6 ফুট ৰাস্তাটো তেনেকে ৰছিত ধৰি পাৰ হৈ আহে But who can say now that a sloth bear has no sense of affection, no memory and no individual characteristic? So, hehot the writer ki koise before discussing that look at the picture of the lady and the sloth bear sitting on her lap. So, kiman hondor ke sloth bear bhalukto tekhetor kulat bohi ase though it's a wild animal look at the love. It's almost like a pet animal. So, hehot likhoke ki koise who can say now that a sloth bear has no sense of affection? Kune kobo pare je bhalukor morom seneh nai no memory kune kobo pare je teonkor smriti nai smriti shakti nai
and no individual characteristic. আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ কিবা বৈশিষ্ট্যতা নাই বুলি আমি ক'ব পাৰো জানো সেই বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে আমি এটো ক'ব নোৱাৰো কিয় নোৱাৰো because if we look at the story এই ষ্টৰিটো যেতিয়া আমি পঢ়িলো আমি গম পালো যদিও though the bear is a wild animal it lived with a family since it was a baby হয়নে একদম সৰু অৱস্থাৰ পৰাই জন্মৰ পৰাই এওঁলোকৰ লগতে আছে এওঁলোকৰ পৰা কিমান মৰম চেনে পাইছে so he also felt that means even wild animals can feel love affection compassion তেওঁলোকেও জীৱ-জন্তু বনৰীয়া জীৱ-জন্তু মৰম চেনে এইবোৰ বুজি পায় আমি ইয়াৰ পৰা বুজি পাইছো হয়নে কাৰণ যেতিয়া বাবাক লৈ গল চিৰিয়াখানালৈ তেতিয়া বাবাই কি প্ৰথমে খোৱা বোৱা বন্ধ কৰি দিলে ভালদৰে নাখায় খিনাই গল সদায় কান্দি থাকে দুখ কৰে মানুহৰ নিচিনাই আৰু লিখকৰ পত্নীও একেদৰে কান্দিছে দুখ কৰিছে so even animals have the same feelings and emotions and they also কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে তেওঁলোকৰ স্মৃতি শক্তি নাই স্মৃতি আছে হয়নে কাৰণ যেতিয়া 3 মাহ পিছত লিখক আৰু তেখেতৰ wife when the author and his wife visited Baba after 3 months when she was running towards the cage he immediately recognized her he started howling with affection একদম ফুৰ্তিত মৰমত চিঞৰ বাখৰ কৰিলে হয়নে তোমালোকৰ মনত আছে নে সো তামনে চিনি পাইছে হয়নে তেওঁলোকৰ স্মৃতি শক্তিও থাকে আৰু তাৰ কিছুমান ইন্ডিভিজুৱেল ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছে সৰু ল'ৰা ছোৱালী যিবোৰ কৰে বাবায়ো হেবোৰ কামে কৰিছিল প্ৰত্যেকটো বস্তু খায় কিবা বস্তু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে পৰি থকা বস্তু ইমিডিয়েটলি কিবা খাই দিয়ে হেদৰ ব্ৰুনো তোমালোকৰ মনত আছে নে বেৰিয়াম কাৰ্বনেট খাইছিলে ইঞ্জিন অইল খাইছিলে আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা বিহেভ কৰিছিলে he was playful he was mischievous he was very sweet so আমি ক'ব নোৱাৰো যে বনৰীয়া জীৱ-জন্তুৰ ফিলিংস ইমোশনস বা মেমৰি বা ইন্ডিভিজুৱেল ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স নাই মৰম চেনেহ পালে তেওঁলোকেও আমাকো মৰম চেনেহ কৰে হয়নে so if we give them love they will also give us love and affection in return and this story is proof enough that friendship and a bond of love or connection can happen between animals and human beings okay so we can share beautiful friendship and bond of love between wild animals and human beings and this story is the best example so students we have come to the end of the third part of the chapter the bond of love koru tumalkor pohi bhal lagile aru buji pala to see if you have understood let us discuss a few multiple choice questions what did the author's wife request the curator to give her back her baba to put baba in a bigger cage to take care of baba properly to give baba rich food to give her back okay to give baba back what provision was made at Bangalore to keep the animal an island with all the needs for the animal a cage a forest a zoo an island with all the needs for the animal so children we have come to the end of third part of the chapter the bond of love I'm sure you loved reading the chapter so students see you in the next class until then take care thank you